Oops, yun na. Ay, huwag ka mapuputol. 8 grams tropical bite guys, gamit natin. Yan, used na. Tapos casking na Sharky 3. Subukan natin. Unang hagis. Kung papalo na naman tayo ngayong araw. Oh, bimbigo. Mabibigo. Oh, papalo. Balo guys, balo. Gamit natin 8 grams na tropical bite. Balo, ang laki. Ayun, no. Oops. Malaking balo. Oops, yun na. Tapos gamit natin casking. Ay, huwag ka mapuputol. Pagkalaking balo. Ay, grabe. Tropical bite, lumaban ka. Ah, casking Sharky 3 gamit natin guys na reel. Iyak-iyak. Lost drag lang kasi ano, bumalagbag na. Bumalagbag na guys. Nakumain na natin to. Bumalagbag na siya. Oops. Higpitan na natin konti. Uy. Higpitan natin konti. Oop. Huwag kang matatanggal. Like na boy. Like. Oops, lumalaban pa. Uy. Lumalaban pa guys. Oops. 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 Uy. Putol na yung line natin guys. Uy. Delikado. Natin. Ah! Pagkalaki guys. Ha! Oh, Power Master.